नमस्कार दर्शक बंधु सीक्रेट टिप्स यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। जदि प्रथम थर पर आपण एही चैनल को देखु थांती ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को बजाई दियंतु। यह द्वारा आम समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। एही चैनल रे आमे विभिन्न प्रकार वास्तु समस्यार समाधान सहित मानव समाजर मंगल पाई विभिन्न प्रकार उपाय बतै थाउ। आसंतु आरंभ करिबा आजिर वीडियो। आज आमे जानिबा 2024 मसिया आपनको पाई केमिति कटिबो। आसंतु जानिबा 12टी राशिर वार्षिक राशिफल। प्रथमे जानिबा राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई ए वर्षर प्रथम 4 मास सुख शांति आर्थिक उन्नति शुभ कार्य संपादन कर्म रे सफलता आदि देखा देव एवं परवर्ती 8 मास देह पीड़ा पारिवारिक समस्या मानसिक अशांति आर्थिक क्षयक्षति देखा जिबार संभावना रही। मात्र बृहस्पति शुभ स्थिति रे थिबारु आय उत्तम हेबो साधारण जीवनचर्या बजाय रहिबो। जेते जहा असुविधा आसिले मध्य दैवी आशीर्वादरु सबु समस्यार मुक्ति पाइबे। अजथा भ्रमण हेतु अर्थ चिंता लगी रहिबो। शिक्षार्थी माने जत्नशील हेले सफलता पाइबे। महिला माने वर्ष सारा कार्य व्यस्त भितरे गति करिवे। आपणक पई शुभ रंग नाली एवं शुभरत्न प्रबाल। आराध्य देव प्रभु हनुमान। प्रतिकार प्रति सोमवार संक्रांति दिन शिव मंदिर रे विधि पूर्वक पूजा अर्चना करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं शनिवार दिन शनिश्चर को पूजा करंतु। राशि चक्रर द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेष पई ए वर्षर प्रथम 4 मास अति अशुभत्व देई गति करिवे एवं परवर्ती 8 मास शुभाशुभ मिश्रित फलदायक हेबो। शारीरिक और मानसिक क्लेश कर्म क्षेत्र रे समस्या संतान चिंता संपर्कीयों सहित मनांतर आर्थिक क्षयक्षति पारिवारिक अशांति शत्रुवृद्धि इत्यादि समस्या देखादेव। मात्र मई मास ठारू शनि और राहु शुभ हेतु ए सबु समस्या धीरे धीरे दूर हेबो। आय उत्तम हेबो सुख दाम्पत्य जीवन बितेइबे। विलंबर हेउ पछे कार्य रे सफलता पाइबे। व्यवसाय रे मांदावस्था सत्वे विशेष किछि असुविधा देखादेव नाही। उन्नति परिलक्षित हेबो। महिला माने कर्तव्य परायण हेबे। शिक्षार्थी माने सुफल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग धला और नील शुभरत्न हीरा बा मुक्ता। आराध्य देवी माँ दुर्गा। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करिवा सहित श्री गणेशंक सिद्धि विनायक स्तोत्र पाठ करंतु। राशि चक्रर तृतीय राशि मिथुन राशि। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष पई ए वर्षर प्रथम 4 मास सामयिक भावे शारीरिक असुस्थता कर्म क्षेत्र रे बाधा विघ्न पारिवारिक अशांति व्यय वृद्धि संतान चिंता आदि अशुभ फल पाइले मध्य साधारण जीवनचर्या बजाय रहिबो। समस्या सत्वे उन्नति परिलक्षित हेबो। मई मास ठारू परिस्थिति अधिक जटिल हेबो। शारीरिक पीड़ा भोग करिवे। मानसिक चिंता देखा देबो। शुभ काम रे बाधा विघ्न देखा देबो। आय ठारू व्ययर मात्रा अधिक रहिबो। आर्थिक ठकामी रे पड़ी पारंती। चाकरी क्षेत्र रे शत्रु वृद्धि और स्थानांतरित जोग रही। शिक्षा क्षेत्र रे अधिक जत्नशील नहेले असुविधा रे पड़ी पारंती। महिला माने व्यस्तता भितरे गति करिवे। आपणक पई शुभ रंग सबुज और नील शुभरत्न पान्ना। आराध्य देव प्रभु श्री गणेश। प्रतिकार प्रति सोमवार और संक्रांति दिन महादेव को पूजा अर्चना करंतु। ता सहित श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ करंतु। राशि चक्रर चतुर्थ राशि कर्कट राशि। कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष पई ए वर्ष शनि कुप्रभाव हेतु बारंबार स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव। चिंता वृद्धि व्यय वृद्धि शरीर पीड़ा सुख हानि असंतोष आदि लगी रही पारे। कर्म क्षेत्र में समस्या देखादेव। महिला माने गृह कार्य रे चिंतित रहिबे। आघात जनित पीड़ा भोग करि पारंती। शुभ कार्य रे विघ्न देखादेव। विद्यार्थी मानकर एकाग्रता नित्यांत आवश्यक। अशुभ ग्रहंक कुप्रभाव सत्वे बृहस्पति शुभ स्थिति रे थिबारु पारिवारिक जीवनटी सुख शांति रे बितेइबे। धार्मिक मनोभाव वृद्धि पाइबो। मई मास ठारू कर्म क्षेत्र रे उन्नति परिलक्षित हेबो। धीरे धीरे परिस्थिति रे नियंत्रण आसिबो। व्यवसाय भलरे चलिबो और नूतन सुजोग सृष्टि हेबो। महिला माने सुख लाभ करिवे। विद्यार्थी माने सफल हेबे। आपणक पई शुभ रंग धला और नाली शुभरत्न मुक्ता। आराध्य देव महादेव। प्रतिकार प्रति शनिवार दिन हनुमान मंदिर रे प्रदीप प्रज्वलन करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करंतु। राशि चक्रर पंचम राशि सिंह राशि। सिंह राशिर व्यक्ति विशेष निमंते शनि राहु केतु अशुभ फल प्रदान कले मध्य बृहस्पति वर्ष सारा शुभ स्थिति रे थिबारु
ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇପାରେ। ପାରିବାରିକ କଳହ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଆଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂସାରିକ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଓ ଧଳା, ଶୁଭରତ୍ନ ମାଣିକ୍ୟ, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ। ପ୍ରତିକାର 5 ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ 108 ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାହୁ, କେତୁ ଓ ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୋଗତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଆଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ମାତ୍ର ମଇ ମାସ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିଲେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ସବୁଜ, ଶୁଭରତ୍ନ ପାନ୍ନା, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ପ୍ରତିକାର ଗଣେଶଙ୍କ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟର ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଆଦି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ସାମୟିକ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖଟା ମିଠା ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିବ। ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିବ। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗୃହିଣୀମାନେ କର୍ମତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ନୀଳ, ଶୁଭରତ୍ନ ଶ୍ଵେତପ୍ରବାଳ ଓ ହୀରା, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମେଳା କରନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ସୁଖହାନି, ଆର୍ଥିକ ଅବନତି, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ସାମୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ବିଫଳତା, ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିବ। ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲଗ୍ନ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଉପଶମ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବିତେଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଓ ଧଳା, ଶୁଭରତ୍ନ ପ୍ରବାଳ, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବ୍ରତ କିମ୍ବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ପାପଗ୍ରହ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିବ। ମାତ୍ର ମଇ ମାସ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ସୁଖହାନି, ମାତୃକ୍ଲେଶ, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ପୀଡ଼ା, ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଦି ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଓ ଶୁଭରତ୍ନ ପ୍ରବାଳ, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ନାମରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
राशिचक्रर दशम राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष ए वर्ष प्रथम 3 मास अशुभ फल भोग कले मध्य अप्रैल मास ठारू शुभ फलर परिमाण अधिक रहिबो। वर्षर प्रारंभ रे बेले बेले स्वास्थ्य हानि, कलह, गृह रे अशांति, कर्म समस्या, अर्थ चिंता, शुभ काम रे बाधा, शत्रु वृद्धि, व्यवसाय रे क्षय क्षति, चाकरी रे बदली, संतान चिंता आदि अशुभ फल भोग करिवे। मात्र जेते जहा असुविधा हेले मध्य परवर्ती मुहूर्त रे बृहस्पति शुभ स्थिति थिबारु मोटामोटी भावे वर्षटी सौभाग्य वृद्धिकारक एवं सर्वांगीन उन्नति सहित पारिवारिक सुख लाभ करिवे। कार्य सिद्धि हेबा सहित आर्थिक अभिवृद्धि देखादेव। महिला माने कर्म रे सुफल पाइबे। शुभ कार्य निमंते मई मास ठारू लग्न प्रशस्त हेबो। शिक्षार्थी मानक पई पढ़ापढ़ी रे उन्नति घटिबो। आपणक पई शुभ रंग कला और नील। शुभ रत्न गुमेद। आराध्य देव प्रभु शिव। प्रतिकार प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं प्रति सोमवार दिन शिवं को दर्शन करंतु। राशि चक्र एकादश राशि कुंभ राशि। एही राशि व्यक्ति मानक पई ए वर्ष अति अशुभ फल भोग करिवे। स्वास्थ्यगत समस्या वर्ष सारा देखादेव। कर्म क्षेत्र रे समस्या और आर्थिक क्षय क्षति देखादेव। सम्मान हानिर जोग रही। पारिवारिक अशांति, स्वामी स्त्री मध्य भूल बुझावणा, असंतोष इत्यादि लागि रहिबो। माली मकद्दमारे क्षय क्षति होई पारे। विद्यार्थी माने परिश्रम तुलन में सुफल पाई परिबे नाही। चाकरी क्षेत्र रे स्थानांतरित जोग रही। पारिवारिक क्षेत्र रे हेउ किंबा कर्म क्षेत्र रे हेउ नाना प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हेबो। अनेक उत्थान पत्थन देई गति करिवे। महिला माने हाथे मापी चाखंडे चलिबा आवश्यक। आपणक पई शुभ रंग नील ओ कला। शुभ रत्न नीलम। आराध्य देव प्रभु महादेव। प्रतिकार प्रति सोमवार दिन शिवं को 108 बेलपत्र ओम नमो शिवाय मंत्र रे चढ़ांतु एवं प्रति संक्रांति दिन जेकोसी देवी को दर्शन करंतु। राशि चक्रर अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति मानक निमंते ए वर्षटी समस्या बहुल हेबो। कर्म क्षेत्र रे नाना प्रकार समस्या द्वारा प्रभावित हेबे। पारिवारिक क्षेत्र रे स्त्री और संतान चिंता लगी रहिबो। शुभ कर्म रे बाधा विघ्न देखा दे पार। भ्रमण जनित पीड़ा भोग करि पारंती। सम्मान हानिर जोग रही। शुभ कर्म रे विलंबित प्रक्रिया देखा दे पारे। पेटरे कौनसी पीड़ा अनुभव करि पारंती। आय तुलना रे व्ययर मात्रा अधिक हेबारु आर्थिक चिंता लगी रहिबो। महिला माने गृह कार्य रे हंतसंत हेबे। शिक्षार्थी माने यत्नशील न हेले असफलता पाई पारंती। आपणक शुभ रंग धला ओ हलदिया। शुभ रत्न पोखराज। आराध्य देव श्री विष्णु। प्रतिकार प्रत्येक संक्रांति दिन शिवं को उपासना करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करंतु। ये थिला 2024 मसीहार 12टी राशिर राशिफल। एमिति वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को लाइक करंतु। आजि पई एतिकी। नमस्कार।